No good. Nakuha ni Aluna. May tira. Aluna again. No good. Nakuha ni Marites. Marites, 2 points. Marites. Ige! Ige! Oh, Ige! May! Si May, si Hibay. Hanap na kapasahan. Pasa ka Auntie Shirley. Auntie Shirley. Oh, mga Ige! Ano buti sa buhok? Bang! Buti. Last goal. Wala. Unang kani mulupad man to. Dito pero may mulupad to. By Maricel, basta ko yung May, tumaluway. Basta kayo mo sab, di ha? Gusto mo sab? Sab lang mo. 15 seconds shot clock. Kana, nakuha niya Tinday. Pasa ang Tinday. Pasa, labay. Labay. Ayaw naglabay. Ayaw naglabay. Pasa. 1 minute and 51 seconds. Good, nakuha niya ni Shirley agad. Tumira, buto. Nakuha ni May. Nitira, abot. Let's go. Nitira. Sa mga usapan, minsan gusto mo dungag sa atong 5,000 na premyo. Pero lang dire. Auntie Shirley, nugod na ni Marites. Pasa kay Marites po. Si Marites, ginagan si Marites. Gikuha ni May, naipasa ka Aluna. Nitira, nugod. Nakuha ni Aluna. Nugod na kaya, nakuha ni Aluna. Kaso. Ako nagtanong, ako ikikutasan. Tommy! Tommy! Hindi mo naman nanambal. Substitution ref! Ayun niya na daw. Play. Kailangan mo, kapupot bola. May ang may hawak ng bola. Pakimbot-kimbot. Si May. Si Jordan. Kana, tira. Ay. Sa katitay. Tira. Nakuha niya si Dylan. Yes. Hindi na mo. Hindi ka rin ba? Si Manang Itchy. 1 minute and 3 seconds. Sapatos, napili ka musulod. Second sa play. Tari mo ng sapatos. Ha? Sapatos lang. Sapatos ba? Lagi wala Short. lagi. Pag-short. Sa karton. Wala. 50. Ay, magpajama lang. Auntie Shirley. 45. Auntie Belen. Nitira. Nakuha ni Marites. Marites dagan. Hunat. Kuha Tinday. Wala nakuha. 25. Auntie Shirley, 2 points. 4-8. No, dako na no. Ba't sa sarili niya?